Vamos a ir a Hechos capítulo 5. We will go to Acts chapter 5. Hechos capítulo 5. Acts chapter 5. Y el versículo 29. And verse 29. Hechos 5, 29. Acts 5:29. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. And the word of God says, Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than human beings. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Father, we give you thanks this Señor, morning. gracias por este nuevo día que tú nos has dado. Lord, thank you for this new day that you have given us. Por esta bendición, Padre, de estar aquí en tu casa. For the blessing of being here in your home. Señor, y estar con nuestros hermanos y hermanas, Padre. And to be with our brother and sister, Lord. Gracias, Padre, por esta bendición. Thank you, Lord, for this blessing. Señor, gracias, Padre, por la sanidad que tú nos das. Thank you, Lord, for the healing you give us. Sanidad física. Healing physically. Sanidad, Señor, emocional. Healing emotionally speaking. Padre, pido, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana Father, I ask this morning if there's anyone here today que está pasando, Señor, por, Señor, enfermedad o algo, Señor, un dolor físico that is going through a sickness or physical pain o algo emocional. or something emotional. Señor, que tú sanes, Padre, estas personas. Lord, that you heal these En el people nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y Padre, también estamos ahora listos, Señor. And Lord, we're also ready today Señor, para escuchar tu palabra de verdad. to hear your true word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Habla, Padre, a tu pueblo. Speak to your people. Gracias, Padre, te damos. We thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar asiento. You may take your seats. Gloria al Señor. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Quiero hablarles en este día This morning, I would like to speak to you acerca del tema about the theme de creer of a obedecer. believing to obeying. De creer a obedecer. From believing to obeying. Amén. ¿Cuántos saben que el Señor nos manda How many of you know that the Lord commands us de obedecerlo? to obey Him? Quiero que se imagina un hombre I want you to imagine a man que recibe una hermosa y costoso Biblia. A man who receives a very good and high value Bible, De alguien que lo ama. from someone who loves him. Ahora, él genuinamente cree en la Biblia Now he genuinely believes in the word y cree que la Biblia es algo valioso and believes that the Bible is truly valuable. y le dice a todos, And he tells everyone, esta es la palabra de Dios. this is the word of God. Yo creo que es verdadera. I believe that it's true. Aún la carga, And even though he carries it, aún la carga en la iglesia donde él va. he carries it to the church that he goes to. Pero cuando llega a casa, But when he gets home, lo pone ahí arriba en un gabinete ahí. he just puts it up on the bookshelf. Nunca lo abre, He never opens it. nunca sigue sus instrucciones, He never follows the instructions. nunca lo deja que cambie sus decisiones, He never allows it to change his decisions. nunca aplica la palabra a su vida. And he never applies it to his life. Y un día alguien le pregunta, And one day someone asks him, si tú dices que crees tanto este libro que es verdadera, if you say that you truly believe that this word is true, ¿por qué no vives por ella? why don't you live it out? Y él simplemente, él respondió, And he simply responds, bueno, yo creo cada palabra de ella. well, I believe every word that's in it. Pero ¿cuántos saben que el problema no es de que uno crea la palabra? But how many of you know that the true problem is not just believing the word? El problema está
en este hombre de que su creencia tiene que producir o no ha producido obediencia. The problem is that though he has read it, it has not produced obedience. No ha producido obediencia. It has not produced obedience. Esto es un retrato de alguien That is a picture of someone que cree que Jesucristo o cree en Jesucristo, who believes in Jesus, pero no vive por Jesucristo. but does not live through Jesus Christ. Hay una gran diferencia. There is a big difference. Alguien que cree en Jesucristo Someone who believes in Jesus y Christ alguien que vive por Jesucristo. and someone who truly lives in Jesus Christ. Hay una diferencia entre alguien que cree en Jesucristo como Señor There is a true difference between someone who believes Jesus Christ as their Lord y alguien que se rinde a su señorío. and someone who submits to his reign. Hay una gran diferencia entre alguien que conoce de Jesús There's a difference between someone who knows Jesus y alguien que sigue a Jesús. and someone who follows Jesus. Hay una gran diferencia que alguien que está de acuerdo con su palabra There is a difference between someone who agrees with what is in the word y alguien que obedece su palabra. and someone who obeys the word. Hay una gran diferencia con alguien que cree en Jesucristo There is a big difference between someone who believes in Jesus Christ y vive por Jesucristo. and lives for Jesus Christ. Gran diferencia. A big difference. Jesús dice en Lucas capítulo 6, Jesus says in Luke chapter 6, versículo 46. verse 46. Vamos a ir, Lucas 6, 46. So let's go to Luke 42. 6:46. 6:46. Lucas 6:46. Luke 6:46. Dice aquí, mira lo que dice Jesús. And look at what Jesus says. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Hay una gran diferencia There is a big difference de una persona que dice, yo creo en Jesús. from someone who truly says, I believe in Jesus. Yo creo en su palabra. I believe in his word. Y una persona que no solamente lo cree, And someone who doesn't only believe it, pero obedece. but obeys it. Obedece las palabras del Obeys the Señor. word of the Aplica Lord. la palabra a su Applies vida. the word of the Lord in his life. Camina en obediencia. Walks in Se obedience. somete a la palabra de Dios. Submits to the word of the Es Lord. obediente al Espíritu Santo. Is obedient to the Holy Hay Spirit. una gran diferencia. There is a big difference. Entonces el caso no simplemente es si tú crees. So the case is not only if you believe. La pregunta más profunda es The most profound question is, si tú crees, si lo que tú crees de Jesucristo if what you believe about Jesus Christ ha afectado la manera que tú vives. has affected the way that you live. Estás aplicando la palabra de Dios Are you applying the word of God a tu vida in your life, a menudo que tú lo sirves. in the way that you serve him? Y el Señor nos está recordando, And the Lord is reminding us. Señor nos está diciendo en este día, en este momento, The Lord is telling us this morning and in this moment de que Él no solamente espera que nosotros creemos en Él, that he doesn't only expect us to believe in him, Él espera que sus hijos he expects his children que lo obedecen. to obey him. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 5. Now I want us to go to Acts chapter 5. Hechos capítulo 5 Acts chapter y 5, el versículo 12. verse 12. Hechos 5 capítulo 12. Acts 5, verse 12. Y vamos a leer algunas escrituras aquí And we're going to read a few scriptures from here. y vamos a ver algunas cosas que sucedieron aquí con Pedro y los apóstoles. And we're going to see a few things that happened with Peter and his apostles. Vamos a leer versículo 12 y luego vamos a brincar al versículo 17. So we're going to read verse 12 and then we're going to jump to verse 17. Síguenme en su Biblia, por favor. Please follow me in your Bibles. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo.
y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. The apostles performed many signs and wonders among the people, and all of the believers used to meet together in Solomon's colonnade. Ahora el versículo 17 al 21 dice, y entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. And now we're going to read verses 17 to 21, and verse 17 says, Then the high priest and all the associates who were members of the party of the Sadducees were filled with jealousy. ¿Por qué celos? Why jealousy? Porque estaban mirando que la gente los estaba siguiendo. Because they saw that the people were following them. La gente estaba respondiendo The people were responding al mensaje de ellos. to the message that they were giving. Miren el versículo 18. Now let's look at verse 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. They arrested the apostles and put them in the public jail. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, But during the night, an angel of the Lord opened the doors of the jail and brought them out. id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Go stand in the temple courts, he said, and tell the people all about this new life. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. At daybreak, they entered the temple courts as they had been told and began to teach the people. ¿Cuántos notan lo que está pasando aquí? How many of you can tell what's happening here? O sea, no leímos todo aquí el relato, So we didn't read all of this in its corresponding order, pero Pedro y los apóstoles estaban predicando la palabra de Dios. but Peter and the apostles were preaching the word of God. Y dice la palabra que muchos fueron salvos And the word says that many were saved, y muchos fueron sanos many were healed, y liberados. freed, Muchos milagros ocurrieron. many miracles happened. Y cuando los religiosos, los fariseos, escucharon, And when the religious people, the Pharisees, heard, los agarraron y los metieron en la cárcel. they took them to prison. Y ahí en la cárcel dice la palabra de Dios And they're in jail, as the word of the Lord says. que el Señor los libra de la prisión, de la cárcel. It says that the Lord delivered them from the jail. Y les da el mensaje, And he gives them the message. creo que ustedes regresen a predicar la palabra. I want you to go back and preach the word of the Lord. Sigan inmediatamente predicando y enseñando la palabra. Go immediately and start preaching the word of the Lord. Y dice aquí la palabra And the word says que los apóstoles salieron inmediatamente, fueron that the apostles got out and immediately went y regresaron a predicar y enseñar la palabra. and went back to preaching and teaching the word of God. Qué gran fe aquí vemos. What a great faith we see here. Porque yo sé que los apóstoles estaban pensando, otra vez nos van a agarrar. Because I can only imagine the apostles were probably thinking, oh my gosh, they're going to get me, they're going to get us again. Otra vez nos van a golpear. They're going to beat us again. Pero no pensaron de nada de eso. But they didn't think about any of that. Ahora sí nos van a matar. Now, truly, they're going to kill us. No pensaron nada de esas cosas. They didn't think any of those things. Aquí dice la palabra que ellos inmediatamente obedecieron la palabra del ángel del Señor The word says that they immediately obeyed what the angel had told them. y regresaron a hacer la obra y el trabajo del Señor. And they returned to do the work of the Lord. Obedecieron They obeyed la palabra del Señor. the word of the Lord. Lo hicieron inmediatamente. They did it immediately. No dice la palabra que se fueron primero a un restaurante o a comer o a la casa. The word doesn't say that they immediately went to a restaurant or went home to go eat. Inmediatamente fueron.
they immediately went. y regresaron a hacer lo que estaban haciendo anteriormente. And they went back to do what they were doing. Eso nos habla mucho acerca de cómo ser un seguidor de Jesús. That speaks to us a lot about what it means to be a true believer and follower of Que God. cuando el Señor nos habla, That when God speaks, que cuando el Señor y el Espíritu Santo nos habla, that when the Lord and the Holy Spirit speaks to us, hay que responder inmediatamente we need to respond immediately y no importarnos de las consecuencias. and not worry about what the consequences may be. ¿Saben que esa es una verdad por la cual nosotros podemos vivir? You know that that is a truth that we can live by? De obedecer a Dios To obey God y dejar todas las consecuencias en Él. and leave all of the consequences on Him. Porque si Él nos ha dicho algo, Because if He has said something, es que Él se va a encargar de todo lo demás. He is going to take care of everything else. Él se va a encargar de todos los otros detalles. He will take care of all of the other details. Nuestro trabajo es obedecer. Our job is to obey. No es demorar, It's not to delay, es de obedecer. it is to obey. No hacer las cosas a nuestra manera, Not to do things according to our way of doing it. es de obedecer. It is to obey. El Señor espera que su pueblo The Lord expects His people responda en obediencia. that they respond in Que obedience, cuando Él nos habla a través de su palabra, that when He speaks through His word, cuando nos habla a través de tu Espíritu Santo, when He speaks through the Holy que Spirit, nosotros respondemos inmediatamente, sí, Señor, that we respond immediately. Yes, Lord, yo te voy a obedecer. I will obey you. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Y esta historia aquí es una historia impresionante, poderosa, And this story, true, is a powerful message. porque aunque fueron echados a la cárcel, Because even though they were thrown in jail, el Señor estaba cuidándolos. the Lord was taking care of them. No había peligro. There was no danger. ¿Cuántos se recuerdan de la historia de Daniel? How many of you remember about the story of Daniel, Que estaban en el foso de los leones. where he was in the den with the lions? Leones, hermanos. The lions, my brethren, Que en cualquier momento podía romper y comérselo. that at any moment the lions could have broken them and eaten them. Pero nos recuerda de un principio bien poderoso. But it reminds us of a very powerful principle. Me recuerda a mí de un principio poderoso. It reminds me of a very powerful principle. Que cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, That when we are in the will of God, es mejor estar en un foso de leones. it is better to be in the lion's den, Es mejor estar en la cárcel better being in jail, y estar en la voluntad de Dios and be in the will of the Lord y que estar fuera de ese foso de leones than to be out of that lion's den y que estar fuera de esa prisión and to be out of that jail y estar fuera de la voluntad de Dios. and to be out of the will of the Lord. Amén. Amen. Yo prefiero estar en la voluntad de Dios. I prefer to be in the will of the Lord. Yo prefiero estar en la voluntad del Señor. I prefer to be in the will of the Lord. No deje que el enemigo intimide su vida. Do not let the enemy intimidate your life. Si el Señor le ha dicho que usted haga algo, If the Lord has told you to do something, obedezca esa palabra. obey that word. Honre al Señor Honor the Lord con su obediencia. with your obedience. Saben de que la característica que marca un verdadero seguidor de Jesucristo Do you know the true characteristic that defines a true believer? es una persona que camina en obediencia. It is a person who walks in the way of God in obedience. Es camina en obediencia. They walk in obedience. Y no es algo, hermanos, que nosotros hacemos por medio de deber. And it is not something that we do just to fulfill a commitment.
Porque cuando tú entiendes, primero, sobre todas las cosas, Because when you believe, first and foremost, de que tu primer trabajo debe ser primero amar a Dios that your first job is to love God y someterte a Él, and to submit to Him, cuando tú verdaderamente te sometes al Señor, when you truly submit to God, déjame decirte let me tell you, que tú vas a estar guiado por el Espíritu Santo. you're going to be guided by the Holy El Spirit. Espíritu Santo va a tomar control de tu vida The Holy Spirit will take control of your life, y Él va a hacer las cosas que agradecen al Señor. and He will do things that pleases the Lord. Él va a obedecer al They Señor. they will obey the Lord. El Espíritu Santo va a obedecer al Señor. The Holy Spirit will obey the Lord. Y cuando uno está en una relación correcta en el Señor, And when one is in a true and correct relationship with the Lord, rendido al Señor totalmente, submitted to the Lord fully, automáticamente automatically, tú vas a querer hacer y obedecer la voluntad de Dios. you will want to do and obey what the Lord is commanding you to do. Aleluya. Hallelujah. O sea, es decir, cuando yo no estoy en la voluntad de Dios, So it is to say that when I'm not in the will of God, cuando yo no tengo ese deseo de obedecer a Dios, when I don't have that desire to obey God, es que yo no estoy en su voluntad. it means that I'm not in His will. Tienes que buscar esa llenura, ese Espíritu Santo en tu vida. You need to find that true Holy Spirit and fulfillment in the Lord. Dejar que el Espíritu Santo entre y llene tu vida Let Him come into your life and fill you para que te guíe so that it can y guide tú you, puedes caminar en so obediencia. that you can walk in obedience. Porque nosotros no podemos obedecer a Dios por nuestras propias fuerzas. Because we cannot obey the Lord through our own strength. Es a través de caminar en el Espíritu. It is through walking through the Spirit Es a través de ser guiado por el Espíritu Santo. and to be guided through the Spirit. Amén. Amen. Alguien no solamente puede que dice yo creo en Dios, Someone cannot just say, I believe in God, yo creo en su palabra I believe in His Word, y automáticamente creer que él va a obedecer a Dios. and automatically think that they will just immediately obey the Lord. Es a través de someternos It is through submitting al Espíritu Santo to the Holy en Spirit nuestras vidas in our lives y dejar que Él sea primero en nuestras vidas. and let Him be the first place in our lives. Amén. Amen. Y Él nos va a guiar, And He will guide Él nos va a us. dirigir. He will direct us. Vamos a comenzar a caminar en obediencia. We will start to walk in obedience. Aleluya. Hallelujah. Porque esto es algo, hermanos, que se da a través del Señor, del Espíritu Santo. Because this is something that is given through God, through the Holy Spirit. Una vez más, no trate de obedecer a Dios por sus propias fuerzas, One more time, don't try to obey through your own strength porque va a fallar, because you will fail. va a fallar. You will fail. Esto debe ser algo que surge naturalmente This should be something that comes naturally de una persona que está enamorado con el Señor, from someone who is truly in love with the Lord. alguien que está entregado con el Señor. Someone who is truly committed to God. Aleluya. Es como estar en un matrimonio, por ejemplo. It's kind of like being in a marriage, for example. Uno se somete a su cónyuge You submit to your spouse y uno se somete sabiendo de que estamos en una relación, es algo de pareja. and you know that you are in a relationship and you have to be in partnership with your spouse. Amén. Y lo hacemos porque estamos enamorados con nuestro cónyuge, And we do it because we're in love with our spouse. enamorados con nuestro esposo o esposa We're in love with our husband, our y nos wife. entregamos a ellos. And we submit ourselves to them. ¿Cuánto más, amados, en este día How much more, my beloved, this morning, debemos nosotros de entregarnos
Should we submit ourselves al Señor. to the Lord? Primero en amor, First in love, primero en rendimiento a Él, first in submitting to Him, porque lo amamos. because we love Him. Es nuestro Señor, He is our Lord. es nuestro Salvador, He is our Savior. es nuestro todo. He is our everything. Y al entregarnos a nosotros a Él, And in order for us to submit ourselves to Him, y cuando nosotros nos entregamos a Él, and when we submit to Him, vamos a comenzar a caminar en obediencia. we will start to walk in Caminar en obedience. obediencia. To walk in obedience. Es algo hermoso. It's something beautiful. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, When we give ourselves to the Lord, comenzamos a tomar pasos de obediencia. we start taking steps in obedience. Comenzamos a tener ese deseo de obedecer a Dios. We start having that desire to obey the Lord. Pero cuando no estamos But when we're not entregados al Señor, submitted to the Lord, cuando nuestro corazón está en otro lugar, en otra cosa, when our heart is somewhere else on another thing, no vamos a obedecer. we will not obey. No vamos a obedecer. We will not obey. Y Pedro y los apóstoles, And Peter and the apostles, dice la palabra que obedecieron inmediatamente la palabra del ángel del Señor. the word says that they immediately obeyed the word that the angel had given them. Vamos a regresar aquí. Vamos a leer ahora el versículo 27. Let's go back to scripture. We're going to go to verse 27 now. Versículo 27 Verse 27 al 29. to 29. Y dice, y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. Y el sumo sacerdote les preguntó. And the word says, the apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest, Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Y queréis, dice, echar sobre nosotros la sangre de este hombre. We gave you strict orders not to teach in this name, he said, yet you have filled Jerusalem with your teachings and are determined to make us guilty of this man's blood. Y respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Peter and the other disciples replied, we must obey God rather than human beings. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. La fe genuina The genuine faith no solo cree en Jesucristo, does not only believe in Jesus no Christ, solo cree en Dios, does not only believe in God, obedece a Dios, they obey God. obedece sus mandatos. They obey his commandments. Jesús dice, Jesus said, si me amas, if you love me, obedece mis mandamientos. obey my commandments. ¿Cuántos aman al Señor? How many of you love the Lord? ¿Cuántos aman al Señor? How many love the Lord? Aleluya. Hallelujah. Una de las cosas mayores, One of the greatest things, de las razones por qué la gente no obedece al Señor, which is one of the reasons why people don't obey the Lord, es debido porque ellos no conocen quién es Él. is because they don't truly know who he is. Nosotros hablamos todo el tiempo de Jesucristo, We talk about Jesus Christ all the time. hablamos de Dios todo el tiempo, We talk about God all the time, que Jesús es el Mesías, that Jesus is the Messiah, que Él nació de que nació una mujer virgen, that he was born through a virgin mother, que Él es y fue el Hijo de Dios, that he was the Son of God, que Él es el Salvador, that he is the Savior, que es el Señor, that he is the Lord, que es el Maestro, that he is the teacher, que es el Creador, that he is the creator, el que gobierna todo el universo. the one who governs all of the universe. Pero cuando escuchan esas cosas, But when they hear those things, no tienen ninguna idea de lo que están hablando. they don't even have any idea of what they're talking about. ¿Por qué? Why? Porque no conocen quién es el Señor. Because they don't know who he truly is. ¿Y saben algo? And do you know something? Tú no vas a obedecer a Dios, You are not going to obey God, o mejor dicho, tú no vas a obedecer a un Dios and I should say, you will not obey a God
a quien tú no conoces. that you do not know. Tienes que conocerlo. You have to know him. Y si tú no lo conoces, And if you do not know him, tú puedes conocerlo hoy. you can get to know him today. But if you don't know who God is, Pero si tú no conoces quién es Dios, you're not going to obey him. tú no lo vas a obedecer. You need to know who the Lord is. Tú tienes que saber quién es Dios. You need to know who the Lord is Tienes que saber quién es el in Señor your life. en tu vida. Y hay muchas personas And there's a lot of people que dicen que son cristianos that say that they're Christian de una manera muy ligera y una actitud muy pasiva. in a way that's very passive, very light. Y tienen una actitud muy ligera sobre Jesús. And they have a very fine line on their attitude with the Lord. Y muchas veces saben muy poco de quién es Él. And many times they have very little knowledge of who he truly is, Muy poco de quién es el Espíritu Santo. of who the Holy Spirit Y quién is, es el Padre. and who is the Father. Y no hay un sentir genuino de reverencia And there is not a true, genuine feeling of reverence y de asombro delante de Él. and of wonder inside of him. ¿Por qué? Why? Porque no lo conocen. Because they do not know him. Y vivimos en un mundo And we live in a world que dicen que conocen al Señor, where they say that they believe in him, pero en realidad no tienen una idea but they truly don't have an idea de quién es Dios. of who he is. ¿Y cómo puedes obedecer a Dios And how can you obey si God no lo conoces? if you do not know him? Aleluya. Hallelujah. El Señor en este día The Lord in this morning te recuerda is reminding you de que Él no está lejos. that he is not far. Él no está allá en otro universo. He is not there, out there somewhere in another universe. Dice la palabra del Señor The word of the Lord que says, dice que el Señor está a la puerta de tu corazón. it says that he's right there at the door of your Él heart. está a la puerta de tu corazón. He is right there at the doorstep of your heart. Él está tocando, He is knocking, queriendo entrar, wanting to enter, queriendo tener comunión contigo, wanting to have that fellowship with queriendo you, tener una relación íntima contigo. wanting to have that intimate relationship Pero tú with you. tienes que invitarlo. But you have to invite him. Él no se va a forzar sobre ti. He's not going to force himself onto you. Tú tienes que invitarlo. You have to invite him. Tú tienes que honrarlo en tu vida. You have to honor him in your life. ¿En alguna vez has recibido familia o amigos a tu casa? In one moment of your life, have you received any family members in your home? ¿Lo has recibido? Have you received them? ¿Y cómo no? Nosotros limpiamos la casa, And oh, how we don't go about cleaning the house. preparamos la casa, We prepare the house. preparamos una comida especial We prepare a special food para honrar a nuestros familia que va a llegar. to honor the family that's going to arrive. De igual manera, el Señor quiere que tú prepares tu corazón In the same way, the Lord wants you to prepare your heart y que tú abres la puerta and that you open that door y que recibas a Jesucristo and that you receive Jesus Christ en tu corazón como Señor in your life as your Lord and Savior, y que tú tengas comunión con Él, and that you have that close fellowship with que him, tú hables con Él that you speak with him, y tú lo vas a conocer. and that you get to know him. Vas a conocer You will get to know quién es Dios who God is si tú lo dejas entrar a tu vida. if you let him enter into your life. Y una de las cosas en este mundo hoy And one of the things in this world today es que hay muchos que no conocen al Señor. is that there's many who do not know the Lord. Es más, no quieren saber nada de Dios. As a matter of fact, they want nothing to do with the Lord.
no tienen ningún temor de Dios. They don't have a fear for the Lord. Y estamos viviendo en una edad en donde no hay temor de Dios. And we're living in a time where there's no fear of the Lord. Y esto solo guía a más desobediencia. And this only leads to more disobedience. Pero el Señor nos está llamando hoy But the Lord is calling us today. y nos está recordando hoy en este día And He is reminding us today que tú puedes caminar en obediencia. that you can walk in obedience. Tú puedes responder y venir ante el Señor. You can respond and come unto the Lord. Tú puedes caminar y vivir una vida de obediencia. You can live and walk out a life in obedience. Pero se trata de hacer una elección. But it all comes down to the fact of you making that decision. Hacer una elección. You have to make that decision. Saben que todos los días You know that every day el Señor nos da esa gran bendición the Lord gives us that great blessing de hacer nuestras propias elecciones. of making our own decisions. Y tú eliges And you choose a quién vas a servir. who you will serve. ¿Vas a servir al patrón? Will you serve your boss? ¿Vas a servirte a ti mismo? Will you serve yourself? ¿O vas a servir al Señor? Or will you serve the Lord? Creo que tenemos que tomar la misma actitud I believe that we have to take that same attitude que leemos que Josué tuvo en el libro de Josué, that we read in Joshua's life in the book of Joshua cuando él le dice al pueblo, when he tells the people, ustedes hagan lo que quieren hacer, you do whatever you want, pero mi casa y yo vamos a servirle al Señor. but my home and I, we will serve the Lord. Es una elección It is a decision que tú haces. that you make. El Señor no va a hacerlo por usted. The Lord will not do it for you. Al fin del día, mis hermanos, At the end of the day, my brethren, nosotros hacemos esa elección. we are the ones that make that decision. ¿Elegimos a obedecer a Dios o a desobedecerlo? Do we choose to obey the Lord or disobey the Lord? Y cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor, And when we walk in the will of God, estamos sometidos a la voluntad del Señor, we are submitted to the will of God. vamos a caminar en obediencia. We are going to walk in obedience. ¿Por qué? Why? Porque otra vez el Espíritu Santo es el que está encargado de nuestra vida. Why? Because the Holy Spirit is the one that is in charge of our lives. Pero como ya expliqué, But as I explained, cuando nosotros no estamos sometidos y entregados al Señor, when we are not submitted to the will of God, el que va a dominar the one who will dominate es el yo. is the me, the I. Yo voy a hacer lo que yo quiera hacer. I will do what I want to do. No deje que la carne venza sobre el espíritu. Do not let the flesh overcome the spirit. Entrégate al Señor. Submit yourself to the Lord. Entrégate a todo lo que el Señor tiene para tu vida. Submit to everything that the Lord has for your life. Escucha esto. Un hombre dice, Listen to this. A man once said, por ejemplo, for example, yo creo en los cinturones, que los cinturones salvan vidas. I believe that the safety belts, they save lives. Y él puede explicar cómo trabajan. And he can explain how they work. Él puede aún citar estadísticas. And he might even be able to cite all of these statistics. Y él puede convencer a todos los demás a que usen los cinturones. And he might be able to convince everyone to use their seat belts. Pero sabe que cada vez que él se mete en su automóvil, But you know, every time he gets in his car, él rehúsa asegurarse. he refuses to secure himself. Sus palabras dicen, yo creo, His words say, I believe, pero yo no creo lo suficiente para yo actuar sobre ello. but I do not believe enough in order to act upon what I'm saying.
Y ahí es donde están muchas personas And that is where a lot of people find themselves in. cuando se trata de su relación con Jesucristo. When we talk about their relationship with Jesus Christ, Ellos creen en su obra, they believe in his works, pero dudan que Dios puede hacer algo para ellos. but they doubt that the Lord can do something for their lives. Dicen, Dios lo hizo para ellos, They say, God did that for them, pero nunca lo puede hacer para mí. but he can never do it for me. O dicen, yo soy muy malo. Or they might say, oh, I'm very bad. Yo he hecho muchas cosas y dicho muchas cosas malas. I've done and said a lot of bad things. Yo no soy adecuado. I'm not adequate enough. Y el enemigo pondrá todo tipo de excusas en tu mente And the enemy will put all of these excuses in your mind para convencerte de que tu fe to convince you that your faith no es suficiente, is not enough, de que tú necesitas más that you need more que solamente la cruz de Jesucristo. than just the cross of Jesus Christ. Todas esas cosas son falsas. All of those things are false. ¿Saben que el primer asesino de la fe es la incredulidad? Do you know that the first assassin of the faith is the unbelief? Si tú dejas que la incredulidad entre a tu mente, a tu vida, If you let the unbelief come in your mind and in your life, y entra a través por la duda, and it comes in through doubt, tener dudas de tu fe, having doubt of your faith, tener dudas de la palabra, having doubt of the word, teniendo dudas de las promesas del Señor, having doubt of the promises of God, eso mata tu fe, that kills your faith. mata la obra del Espíritu Santo. It kills the work of the Holy Spirit. ¿Y qué es lo que dice la palabra acerca de una fe que no tiene poder? And what does the Bible say about a faith that has no power? Dice Santiago 2:17. In James 2:17, Vamos ahí. let's go there. Santiago 2:17. James 2:17. Ustedes quizás se lo saben de memoria. You might know it off the top of your head. Así te dice también la fe, And it also says, si no tiene obras, in the same way, faith by itself, es muerta en sí misma. if it is not accompanied by action, is dead. La fe sin obras The faith without works es muerta. is dead. Aleluya. Hallelujah. La fe que nunca cambia la manera que nosotros vivimos The faith that does not change the way in which we live es una fe muerta. is a dead faith. Yo no lo estoy diciendo. I'm not the one who's saying El that. Señor lo está diciendo aquí en su palabra. The Lord is telling us here in the Word. Y el Señor nos recuerda And the Lord reminds us de que nosotros nos sometemos a su Espíritu Santo. that we submit to the work of the Holy Que nos Spirit. sometemos a su plan divino para nuestras vidas. That we submit to His holy plan for our lives. Y que nosotros dejemos de caminar en desobediencia. And that we stop walking in disobedience. Yo no sé lo que el Espíritu Santo le dice, solo tú sabes. I don't know what the Holy Spirit is telling you, only you know that. Yo no sé, quizás sea una relación con una persona, un joven que quiere tener relación con otra persona que no es cristiano. Maybe it could be about stopping a relationship of someone who wants to have a relationship with someone else. La Biblia es muy clara This- de eso, The Word speaks very openly about that. que no debemos de entrar en una relación de yugo desigual. That we shouldn't enter into a relationship with that we're unequally yoked in. Quizás es otra cosa de perdonar a una persona. Maybe it's about forgiving another person. Quizás una persona que todavía vive, Maybe another person who's still alive. o quizás esa persona ya murió. Or maybe that person already passed away. Pero el Señor manda que tú tienes que perdonar a esa persona. But the Lord asks that you forgive that person. Quizás es otra cosa en tu vida. Maybe it's another thing in your life.
Pero tienes que But you must tomar pasos de obediencia en tu vida. take steps of obedience in your life. ¿Saben que lo que hacen mis hermanos? Do you know what that does, my brethren? Cuando nosotros no obedecemos al Señor When we do not obey the Lord como creyentes, as believers, como seguidores de Jesús, as followers of Jesus Christ, limita it limits cómo Dios nos puede usar. how God can use us. Yo puedo tener un potencial grandísimo, I might have great potential, un talento grandísimo, a big, great talent, pero Dios no puede usarme a mi potencial but God cannot, completo, use me to the complete fulfillment of my purpose porque yo no he caminado en desobediencia, en obediencia. because I have not walked in true obedience. Cuando tú comienzas a someterte al Espíritu Santo, When you start to commit yourself to the Holy cuando tú Spirit, comienzas a caminar en obediencia, when you start walking in obedience, ¿sabes lo que vas a hacer? and you know what you're doing, No solamente vas a honrar y obedecer a Dios, you're not only going to honor the Lord, tú vas a soltar, you will let go. tú vas a soltar bendiciones que estaban en espera. You will let go blessings that were waiting Sobre tu vida over your life que el Señor no podía soltar that the Lord could not let go of debido a tu desobediencia. due to your disobedience. Amen. I will say that again. Lo va a decir otra vez. When you walk in obedience and submission to the Holy Spirit, Cuando tú caminas en obediencia y sometiéndote a la voluntad de Dios, you will release blessings over your life. vas a lanzar bendiciones sobre tu vida. You will release a new level where God can use you. Vas a soltar otro nivel a donde Dios te quiere llevar. Because now you've taken the decision to obey God. Porque ahora tú has tomado esa decisión de seguir a You made the Dios. decision to leave all the consequences to Him. Tú tomaste esa decisión de dejar todas las consecuencias a Él. And now God can say, I can bless my child. Y ahora Él puede decir, yo puedo bendecir a mi hijo, mi hija. I can bless them. Puedo I can bendecirles. use them to their full potential. Puedo usarles en su potencial a la capacidad que tengan. Because they're walking in obedience. Porque están caminando en obediencia. They're honoring me. Me están honrando a mí. They're submitting to me. Se están sometiendo a mí. And so, obeying God Así que el obedecer a Dios has all sorts of benefits. tiene muchos beneficios. It has all sorts of benefits. Tiene todo tipo de beneficios. It has earthly benefits that are tied to it. Tiene beneficios aquí en la tierra, aquí en la tierra. And it has heavenly Y benefits. tiene beneficios en lo eterno también. But you have to submit to the Holy Spirit Pero tienes que someterte a la voluntad del Espíritu Santo and begin to walk in obedience. y empezar a caminar en obediencia. And these apostles, Y estos discípulos, Peter and his apostles, Pedro y sus discípulos, had no problem obeying God ellos no tenían ningún problema obedeciendo a Dios. because they knew who their God was. Porque ellos sabían quién era su Dios. They knew that their God was not going to leave them alone. Ellos sabían que su Dios no los iba a dejar solos. They knew that God would not abandon them. Sabían que Dios no los iba a abandonar. They knew that God would reward them for their obedience. Sabían que Dios los iba a recompensar por su obediencia. And to them, Y para ellos, obeying God obedeciendo a Dios was a great honor. es un gran honor. Was a great honor Fue un gran honor because they were so in love with their Lord. porque ellos estaban tan enamorados de su Dios. And there was nothing more that they wanted to do than to honor their Lord. Y no había nada más que ellos pudieran hacer para honrar a Dios. They knew that Jesus would be honored, Ellos sabían que Jesús iba a ser honrado, that God would be honored. que Dios sería honrado.
as they obeyed God. conforme ellos obedecían a Dios. And so they obeyed because they loved God. Así que ellos obedecieron porque amaban a Dios. They obeyed because they knew God. Obedecieron porque conocían quién era Dios. They knew God was faithful. Sabían que Dios era fiel. They obeyed God because they knew that He had many wonderful, wonderful things, Obedecieron porque sabían que Dios tenía grandes cosas and that everything that they had came from Him. y que todo lo que vino hacia ellos era a través de Él. How many of you know when we come to Jesus, ¿Cuántos saben que cuando venimos a Jesús, miracles happen? los milagros suceden? Miracles happen in our lives. Los milagros suceden en nuestras vidas. We all of a sudden we are set free. De repente somos liberados. We are set free from the bondage of sin. Liberados de esta esclavitud del pecado. We are filled with peace. Estamos llenados de paz, We're filled with joy. llenados de gozo. God writes our name down in the book of life, Dios escribe nuestro nombre en el libro de la vida and He begins to put on automatic delivery those blessings. y Él empieza a poner esas bendiciones para que se envíen a nosotros automáticamente, On a daily basis, diariamente. those blessings come. Esas bendiciones llegan. I mean, if we would be here, if we would mention all the things that God did for us, Si tuviéramos tiempo para mencionar todas las cosas en donde Dios nos ha bendecido, we would be here all day estuviéramos aquí todo el because día, everything comes from Him. porque todo viene de Él. Everything. Todo. How many of you thank God for the peace that He's given you? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa paz que sienten dentro de ustedes? Amen. Amén. That peace that fills us, that gives us security, Esa paz que nos llena y nos da esa seguridad. knowing that whatever it comes, it doesn't matter. Sabiendo de que no importa lo que venga, We're in the hands of God. estamos en las manos de Dios. We're in the hands of our Lord. Estamos en las manos de nuestro Señor. And I think there's so much to learn here Y yo creo que hay mucho que aprender en esto. in the story of Peter and the apostles En la historia de Pedro y sus discípulos, and how they immediately obeyed God. cómo ellos inmediatamente obedecieron a Dios. And they had resolved in their mind. Y ellos resolvieron eso en su mente. And they said, we're going to obey God first Y dijeron, vamos a obedecer a Dios primeramente over man. antes que el hombre. Hallelujah. Hallelujah. Bible says here when they were captured again and again sent to jail, La Biblia dice que cuando fueron capturados nuevamente y enviados a la cárcel, Peter and the apostles said, all right, this is where we're gonna probably end our lives Pedro dijo, a lo mejor aquí es donde ya va a terminar nuestras vidas, because they caught us again. porque nos capturaron otra vez. But how many of you know when you're in God's will, you're in the safest place? Pero ¿cuántos saben que cuando están en la voluntad de Dios, están en el lugar más seguro? Amen? Amén. The safest place to be El lugar más seguro en donde pueden estar is in the will of God. es en la voluntad de Dios. And when these men, these apostles were there among the religious people in the court, Y cuando estos apóstoles estaban ahí dentro de este grupo en el concilio, they were about to be sentenced to death. ya los iban a sentenciar a muerte. Then God uses one of the religious leaders, Y Dios usa a uno de sus líderes religiosos, Gamaliel. Gamaliel, He uses him. lo usa a él. And through this man, Y a través de este hombre, the lives of these people are spared, of these apostles are spared. las vidas de estas personas fueron salvadas. And they continued to preach and to teach. Y ellos continuaron a predicar y a enseñar. As I close, Conforme yo cierro, listen to me well. escúchame bien.
It is foolish. Es una tontería, Es una necedad es una necedad for a believer de que un creyente to live a life of disobedience que viva una vida en desobediencia, when so much is offered cuando hay mucho que está ofrecido to those who obey. a los que le obedecen. My prayer for you today is Mi oración para ti en esta mañana that es you move from just believing in Christ que te muevas de ese lugar de solo creer en Jesús to obey in Christ. en obedecer a Dios. That's God's will for his children, Esa es la voluntad de Dios para sus hijos and it's his will for you. y es su voluntad para ti.